नमस्कार सबको क्या हेलो एवरीवन। सो ऑलरेडी रिजल्ट इज आउट फॉर जून 2025। आप लोगों का अपना अपना रिजल्ट चेक कर लीजिए, लेकिन मैं तो अभी भी अपना रिजल्ट नहीं चेक कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्वर लोड है। तो रात 12 के बाद ही मैं चेक करूंगी। टुमारो को लाइव सेशन लेकर आ रही हूँ, वहाँ पे मैं अपना रिजल्ट एंड सब कुछ बता दूंगी और जो सच है वही तो हम कहते हैं वही कहेंगे। तो আমার এখানে এটাই বলা ছিল রেজাল্ট তো চলে এসেছে, তোমরা নিজে নিজে চেক করে নাও। আমি এখনো আর কি চেক করতে পারিনি এত সার্ভার লোড থাকার জন্য। আমি আজ রাত্রি 12টার পর চেক করবো। আগামীকাল লাইভ সেশনে 6টা থেকে 8টার মধ্যে সন্ধ্যাবেলা 6টা থেকে রাত্রি 8টার মধ্যে আমি লাইভ সেশন নিয়ে আসবো। ওখানে আলোচনা করবো আমার যা রেজাল্ট হবে যা আছে তাই আমি আলোচনা করবো বলবো। এবং আমি এই যে প্রেডিক্ট করেছিলাম এটা 6 জুলাই, আর আজকে সেটা রেজাল্ট আসার পর যেটা আমি এটা ক্যালকুলেট করে বসে বসে নিয়ে এলাম, কারণ আমি ভাবছি রেজাল্টে যতক্ষণ দেখতে পাচ্ছি না এই কাজটা করি তাও এগিয়ে থাকবে। তো আমি কোনগুলো ঠিক করেছি সেটা রাইট দিয়েছি, যেগুলো প্রেডিকশন আমার ভুল হয়েছে আমি রং বা ক্রস দিয়েছি, কারণ আমি সত্যের সামনাসামনি হতে मुखोमुखी होते কোনো ভয় পাই না। सो मैंने आप लोगों के लिए 6 जुलाई को फाइनल कट ऑफ दी थी और इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे आज के लेकर आई हूँ। तो मैंने जो सही कहा वो मैं एक्सेप्ट की और जो गलत कहा वो भी मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे सच का सामना करने में कोई डर नहीं लगती। थैंक यू वेरी मच। ऑल द